only 66. Ay, ay, kadoon ko. Tito, gagutad o karning manok. Nga Bisaya. To. Karning manok nga Bisaya. Then ang isagol o munggos ang isagol sa karning manok nga Bisaya. Then lutoon na yun eh. Dahil naglata na mig munggos. Oh, niya si GM gaatang. GM kakaroon. Dayon si Dodong nagutad og lamas. Dagan kaing lamas gigutad ni Dodong oh. Ah. Mayong buntag. Nami bisita. Gaputos si tatay og budbud nga pilit. Ah? Tumiya kaayo ni tatay ay. Tay, gai ko anak tay. Kami kayo. Tay. Gaputos tatay og budbud oh. Pilit. Pilit nga budbud. Oh. Budbud nga pilit. Nga giputos ni tatay. Ha? Nawas tatay giputos og budbud nga pilit. Walay pagkabali daw sa masa ulawan na dili mong lubag katahon balandong ang gumang malungkaron o sa gisimba ko ikaw ihalaran sa kanunay puno sa kalipay ni kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko ang gugma mo balaan utli no walay pagkabali Praise the Lord. sama-sama ulawan gadili mo lugar katahon balandong ang gumang malungtaro o sa gisimba ko ikaw ihalaran sa kanunay puno sa kalipay ni kasing-kasing ko ang huli sa gumang awiton ko dawatang halad ko puno sa pagdayig dinhan ay o giawit tungod sa gugma mo o sa gisimba ko ikaw ihalaran sa kanunay puno sa kalipay ni kasing-kasing ko ang huni sa gugma awitin ko. Biskat.
Praise the Lord. Ato na sa pagpalindog. Ito tapos, sabihin na,